ممبر نور پہ تشریف فرما ارباب علم و دانش معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ساری جانوں کے جان جہان مرکزی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حدیتاً تحفتاً عقیدتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس وقت ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم نہایت منور محفل میں بیٹھے ہوئے، ہم سرکار دو عالم کے میلاد پاک کو سیلیبریٹ فرما رہے ہیں۔ اس کی اس عظمت بھری محفل میں ہم بیٹھے ہوئے، مجھ سے پیش کر آپ نے ہندوستان کا ایک نام اور لہجہ علی حسن بھاگلپوری کو آپ نے سماعت کیا۔ انہوں نے اپنے ہی اچھوٹے انداز میں بالکل سائستگی متانت کے ساتھ آپ کے دل کی گہرائی میں اتر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس انداز کو قبول فرمائے۔ آپ نے ساری انتظامی سے سنا، شارق صاحب سے آپ نے سنا، اپنے دیگر خطبہ سے آپ نے سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اس حسن عمل کو آپ کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے بھی اس حسن عمل کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے۔ واقعی میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی عطا نہ ہو تو بندہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ سرکار کی اگر نظر عنایت نہ ہو تو نہ ہم یہاں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ 1500 سالہ جشن رسول اکرم کو ہم سیلیبریٹ فرما رہے ہیں۔ یہ ہماری قسمت کی معراج ہے کہ کبھی کسی کو یہ 1500 سالہ 1400 سالہ یا آنے والا 1600 سالہ ہم شاید نہیں ہوں گے، اور 1400 سالہ میں ہم نہیں تھے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ بہترین لمحہ عطا فرمایا، اور یہاں کے جوانوں نے یہ بتایا کہ ہم اس 1500 سالہ جشن کو یوں ہی نہیں منائیں گے، بلکہ یہاں کا بچہ پکار کے کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اس میں محمد سے بہر کے اجالا کر دے۔ یہاں کا بچہ بتا رہا ہے کہ ہم کیسے سیلیبریٹ کریں گے۔ یہاں کا ہر ایک نوجوان بتا رہا ہے کہ ہم اس جشن رسول اکرم کو کیسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی عنایت اور ان کی کرم نوازی کو ہم پوری دنیا میں پھیلائیں گے، ہم ان کو بتائیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں عطائے دو جہاں کی تشریف آوری ہمارے لیے ایک سعادت مندی کی بات ہے، ہمارے لیے عظمت کی بات ہے، ہمارے لیے بلندی کی بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کی ولادت کا موسم جب آتا ہے تو دیوانے مچلنے لگتے ہیں اور آقا دو جہاں کی اس تشریف آوری کو یاد کرنے لگتے ہیں، ان کی ولادت کو یاد کرنے لگتے۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ آخر دیوانہ کیوں مچلتا ہے؟ دیوانہ اپنے آقا کو کیوں یاد کرتا؟ آقا کی زلف کو یاد کرتا، آقا کے رخسار کو یاد کرتا، آقا کے کردار کو یاد کرتا، آقا کے حسن کو یاد کرتا، آقا کے خلق کو یاد کرتا، آقا کی سیرت کو یاد کرتا، اور دیوانہ مچل کے کیا کہتا ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کم، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، دلدار کی آمد، کونین کی آمد، یاور کی آمد، سرور کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیوانہ مچل کر کے کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، اور دیوانہ یوں نہیں کہتا ہے بلکہ امام نے اس کو یہ عشق کا یعنی پر پیغام ان کو سکھایا، اور
इमाम क्यों सीखे? इमाम ने कुरान पढ़ा है, इमाम ने हदीस पढ़ी है, मुस्तफा जाने रहमत की उस अजमत वाले दिन को याद करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह जब बंदे को कुछ देता है तो उसका शुक्र बंदे को अदा करना चाहिए, और अल्लाह अगर अपने बंदे से ले लेता है, ये उनका हक है, तो सब्र बंदे को करना चाहिए। अब हम कुरान करीम की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपका दिल लगता चला जाएगा तो गुफ्तगू और भी करती चली जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमें जब यानी नेमत मिलती है तो हम उसका शुक्र करते। कुरान पाक पढ़िए, अल्लाह कहता है फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, अपने रब की नेमत को छुपाओ नहीं बल्कि उनका चर्चा करो, भुलाओ नहीं बल्कि उनका चर्चा करो। और अल्लाह फरमाता है वस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करना चाहिए। कुरान हमसे ये कहता है। अब कौन मुल्ला क्या कहता हमको उनसे क्या मतलब है? अब कौन यानी अब कौन नहंजान क्या कहता हमको उनसे क्या मतलब है? रब कहता है, यानी दुनिया का खालिक कहता है वस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत को भुलाया नहीं जाएगा, उसको याद किया जाएगा। रब कहता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, यानी अल्लाह की नेमत को छुपाया नहीं जाएगा, ऐलान किया जाएगा। रब ये कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। आप अपना कंसंट्रेशन मेरी तरफ रखें ताकि मैं आपके दिल पे उतरूं, और आला हज़रत की ज़बानी कहो कि खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हमको रसा कमरे जब तक कम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, ताकि आप मेरी तरफ यानी कन्वर्ट हो, हम आपकी तरफ कन्वर्ट होते रहे। मुस्तफा का कोई जवाब नहीं। ये सेलिब्रेट तो मामूली सेलिब्रेट है। मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया में जब कोई किसी को चाहता है तो उसका इस्तेमाल करता है, उसका खैर मकदम करता है, उसका वेलकम करता है। यानी दुनिया में चाहने वाला होता है तो जिसको वो चाहता है वो उसका इस्तेमाल करता है, तो चाहने वाले को मुहिब कहा जाता है, जिसको चाहा जाता है उसको महबूब कहा जाता है। मुझ जैसा कमजोर अगर किसी को चाहे तो अपने महबूब का इस्तेमाल फूल से करता है। हम मुझ जैसा कमजोर अगर किसी को चाहता हो अपने महबूब का इस्तेमाल गुलाब से करता है, चंपा से करता है, चमेली से करता है, जैस्मीन से करता है। लेकिन रब ने अपने महबूब को चाहा है, जिसकी तर्जमानी फासले पर ये कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक ही हबीब, यानी महबूब वही में नहीं मेरा तेरा। रब ने अपने महबूब को चाहा है, मुस्तफा को चाहा है। जब रब ने महबूब को चाहा तो आदम से बुलंदी अता फरमा दी, जब रब ने महबूब को चाहा तो नूह से बुलंद फरमा दिया, जब रब ने महबूब को चाहा तो शीश पे फजीलत दे दी, जब रब ने महबूब को चाहा तो इब्राहिम से भी बुलंद किया, मूसा से भी बुलंद किया, ईसा से भी बुलंद किया। जिसकी तर्जमानी इमाम करते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। दुनिया में जब किसी को कोई चाहता है तो अपने महबूब का इस्तेमाल अपनी ताकत के मुताबिक, अपने महबूब का इस्तेमाल अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी महबूब का इस्तेमाल अपनी यानी कुव्वत के मुताबिक करता है। रब ने अपने महबूब का इस्तेमाल कैसे किया? 12 रबीउल अव्वल को रब ने कैसे अपने महबूब का इस्तेमाल किया? हम अपने महबूब का इस्तेमाल लाइट के जरिए कर सकते हैं, हम अपने महबूब का इस्तेमाल कुमकुमे के जरिए कर सकते हैं, हम अपने महबूब का इस्तेमाल फूल के जरिए कर सकते हैं। इससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं, इससे ज्यादा मेरी ताकत नहीं। रब के महबूब आ रहे हैं, यानी सरकारें तो आलम आ रहे हैं, मक्का की सरजमीन पे आ रहे हैं, वो रब के महबूब है। जिस रब ने दुनिया बनाई है, जिस रब ने चांद बनाया है, जिस रब ने सूरज बनाया है, जिस रब ने कहकशां बनाया है, जिस रब ने कायनात बनाई है, न रब की ताकत का अंदाजा लगा सकता है, न महबूब की अजमत का अंदाजा लगा सकता है। तो आज रब ने अपने महबूब का इस्तेमाल कैसे किया है? हजरत आमना फरमाती है जब मेरा बेटा रब का महबूब आ रहा है, ऐसा लगता था कि आसमान के सितारे मेरे घर टूट आएंगे। ये रब की ताकत है। हम कुमकुमे लगाए, रब तो वहां सितारा उतार रहा है, हम लाइटें लगाए, रब तो वहां चांद उतार रहा है, हम यानी अपने दरे दीवार को यानी सजाए, रब तो वहां आसमान का सितारा उतार रहा है। जिसकी तर्जमानी हमारे इमाम ने की है, जिसकी तर्जमानी फखरे ज़मीन और ज़मान सरमाए इल्मुफल, हम गरीबों के मददगार, गुरबा अहले सुन्नत के मददगार। आला हजरत ने यूं फरमाई है सुबह तैबा में हुई बच्चा है 12 नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा।
اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ رب ہے، رب تو ساری رب تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے۔ ہم تو کنکمے لگاتے ہیں یار، رب تو وہاں چاند اتار رہا ہے۔ آمینہ فرماتی ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے ٹوٹ آئیں گے میرے گھر۔ عبد الرحمان کی عوف کی ماں کہتی ہے ایسا لگتا تھا کہ آج آمینہ کے گھر آسمان کا چاند اتر آئے گا اور جبریل امی اتر آئے سدرا سے اور 70,000 فرشتے کو لے کے جھنڈا لہرایا ہے جبریل امی نے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیرے در سے یار پھرتے ہیں، ارے در بدر یوں ہی یار پھرتے ہیں یار۔ اپنے قسمت کی بات ہے، کوئی اپنے لیے حلوہ پسند کرتا ہے تو کوئی گوبر پسند کیا کرتا ہے یار۔ اپنے لیے اپنی قسمت کی بات ہے کہ کوئی اپنے لیے مرغا پسند کرتا ہے تو کوئی کبے کو حلال سمجھتا ہے۔ میں ان نہنجار سے کہنا چاہتا ہوں میلاد میں تجھ کو دلیل چاہیے، جلوس پہ تجھ کو دلیل چاہیے، یوم ولادت کی خوشی پہ تجھ کو دلیل چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بے دلیل پیدا ہونے والا آج دلیل کی بات کرتا ہے، جس کو حرم پاک کہا جاتا ہے، مکہ کو حرم کہا جاتا ہے، مدینہ کو حرم کہا جاتا ہے، دونوں کو ملا کر کے حرمین طیبین کہا جاتا ہے۔ اور اس کی عظمت کیا ہے آؤ فاضل بریلوی سے پوچھو، حرم کی زمین پر قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے۔ اور جانے والوں نوجوانوں، ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی ہے، کوشش کر رہا ہوں آپ کا ساتھ ملا تو میں تقریر شروع کر پاؤں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے۔ اور جانے والوں وہ حرم جہاں فرشتے نازل ہوتے ہوں، وہ حرم جہاں جبریل نازل ہوتے ہوں، وہ حرم جہاں میکائیل نازل ہوتے ہوں، وہ حرم جہاں نبی پہ سلام پڑھا جاتا ہے، اس حرم کو ان حرام خوروں نے ناپاک کرنے کی کوشش کیا۔ اس حرم کی وادی میں لال گمال مولوی گھومتا رہتا ہے۔ اگر کوئی سرکار دو عالم کی روز انور پہ جاتا ہے، عقیدت تو یہی کہتی ہے کہ سر یہاں رکھتے، ارے یہ تو سر کا موقع ہے۔ اور جانے والوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک عاشق جاتا ہے، ہاتھ باندھ کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہتا کیوں نہ کہے، جب جبریل کہتا ہے، میکائیل کہتے ہو، اسرافیل کہتے ہو، ہم غلام کیوں نہ کرے۔ ہم غلاموں کو تو آقا کی اتنے احسان ہے یار کہ ہم اس احسان کو کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ آقا کی اتنے احسان ہے، آج ہم 12 ربیع النور کو جب مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں تو کوئی کہنے والا کہتا ہے فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کو آپ نے نہیں سنا تھا، کب جب مفتی نہ بنے تھے تب اعلیٰ حضرت کو دیکھیے، ارے جب اعلیٰ حضرت بالغ نہ ہوئے تھے تب اعلیٰ حضرت کو دیکھیے، جب اعلیٰ حضرت سینے شعور کو نہ پہنچے تھے تب اعلیٰ حضرت کو دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت ہے، بریلی کی سرزمین ہے، بریلی کی سرزمین پہ سرکار اعلیٰ حضرت نے صرف 6 سال کی عمر میں، جس وقت کے بچہ کو شعور تک نہیں ہوتا کہ میں اپنے سے کپڑا پہن لوں، میں اپنے سے نہا لوں، میں اپنے سے تیار ہو جاؤں اور اسکول کی طرف چلا جاؤں، ماں تیار کرتی ہے، اسکول اور مدرسہ بھیجتی ہے۔ اس چھوٹے سے عالم میں 6 سال کی عمر میں سرکار اعلیٰ حضرت منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور میلاد مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ وہ چھوٹی عمر نہیں تھی، معجزات نبی، وہ چھوٹی عمر نہیں تھی۔ نبی کے معجزات میں سے ایک معجزے کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، نبی کے معجزات میں سے ایک معجزے کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ نبی کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو آج فقیر تجھ کو نبی کا معجزہ دکھائے گا۔ جب یعنی عرب کی وادیوں نے کہا تھا کہ اے محمد عربی تو رسول ہے اللہ کا، دکھا معجزہ، مصطفیٰ نے اشارہ کیا، چاند تو پارا ہو گیا۔ جب عرب کی وادیوں میں کافروں نے کہا تھا اے محمد عربی تو اگر حق کا رسول ہے تو دیکھا معجزہ، مصطفیٰ نے اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا۔ جب کافروں نے کہا دیکھا معجزہ، مصطفیٰ نے اشارہ کیا تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھنے لگا۔ مصطفیٰ نے اشارہ کیا تو درخت نے سجدے کر کے دکھا دیے۔ تو سورج کو پلٹانا مصطفیٰ کا معجزہ ہے، چاند کو دوبارہ کرنا مصطفیٰ کا معجزہ ہے، کنکریوں کو کلمہ پڑھانا مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ درخت کو یعنی اپنے قدموں میں بولانا مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ تو یہ سورج والے معجزے نے اسلام کو پھیلایا ہے، چاند والے معجزے نے اسلام کی عظمت کو بتایا ہے، کنکر والے معجزے نے اسلام کی روشنی پھیلائی ہے، درخت والے معجزے نے اسلام کو پھیلایا ہے، ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ اسلام پھیلتا گیا، اسلام پھیلا، یعنی اب عرب سے نکلا ہے اسلام، آیا ہے میں کہتا ہوں عجم کی طرف، عراق پہنچا، عراق سے نکلا، شام پہنچا، شام سے نکلا، یعنی آیا ہے وہ افریقہ کی وادی میں، انڈونیشیا کی وادی میں، امریکہ کی وادی میں، پوری دنیا میں جب اسلام پھیل گیا، اسلام کا بول بالا، اسلام کی عظمت کا خطبہ، مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ، مصطفیٰ جان رحمت کی بات، اس کی رفت کی بات، تو چاہا چکرانی نے کہ ہم اس کو مصطفیٰ کی عظمت کو روک دیں، چاہا نہنجاب نے ہم مصطفیٰ کی عظمت کو روک دیں، چاہا اس نے کہ مصطفیٰ کے میلاد کو ہم یعنی بند کروا دیں، تو چاند والے
मोजज़े ने इस्लाम फैलाया है, बरेली वाले मोजज़े ने इस्लाम बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मिलादुन नबी, सरकार क़यामत, सरकार क़यामत, दीदार क़यामत, मशरक़े आला हज़रत, मैदान गौसे आज़म, मैदान ख्वाजा गरीब नवाज़, मैदान मखदूम अशरफ, मैदान मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, देख तुझको अगर अपने दिल में हसनैन की मोहब्बत चाहिए तो आला हजरत की चौखट को चूम ले, चूम ले। तुझको अगर अपने दिल में मौला अली की मोहब्बत चाहिए तो आला हजरत की चौखट को चूम ले। आला हजरत नफरत की चीज याद नहीं, आला हजरत को मोहब्बत की चीज है। तुझको अपने दिल में अगर किसी मुकद्दसा का तकद्दुस चाहिए तो आला हजरत की चौखट चूम ले। तुमको अगर अपने दिल में साबिर कंजरी का वकार चाहिए तो आला हजरत की चौखट चूम ले। तुमको अगर अपने दिल में गरीब नवाज की अजमत चाहिए, मैं कहता हूँ कि सुलसुल कहीं का वकार चाहिए। तुमको अपने दिल में औलिया और अंबिया की मोहब्बत चाहिए तो आला हजरत की चौखट को चुम ले। जहाँ से पिछोड़ा की मोहब्बत मिलती है, जहाँ से निजामुद्दीन की मोहब्बत मिलती है, जहाँ से मसूरी की मोहब्बत मिलती है, जहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि अजमेर की मोहब्बत मिलती है, जहाँ से बगदाद की मोहब्बत मिलती है, जहाँ से करबला की मोहब्बत मिलती है, जहाँ से मदीने की मोहब्बत मिलती है, पुकार के कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हुआ था, बोल पाले मेरी सरकारों के। सरकार क़यामत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल पाले मेरी सरकारों के। अल्लाह की कसम, ये आला हजरत जहाँ से हमें पिछोड़ा मुकद्दसा के तकद्दुस का पता मिलता है, ये मैं नहीं कहता हूँ, खुद सुहेल मियाँ जो कि पीरगिराम शरीफ के सजादा नशी हैं, वो खड़े होकर के बरेली में, मैं अपनी शहादत देता हूँ जिससे की बात नहीं करता, उसने खड़े होकर के कहा था कि आला हजरत से पहले लोगों ने सैयदों पे जुल्म किया, करबला में जुल्म हुआ, बाद करबला जुल्म हुआ, लेकिन जब मौलाना अहमद रजा खान पैदा हुए बरेली की सरजमीन पे तो मिजाज दिया जाएगा कि सैयदों पे जुल्म नहीं, उनको चूमा जाएगा। और पुकार करके कहा तेरी मसले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सरदराना नूर। इसे हजरत कहा जाता है यार, इसे फासले बरेली कहा जाता है। बात दूर न चली जाए, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है। आकाए दो जहां, सरकारे दो जहां की अजमत पे आला हजरत खड़े हुए हैं। उस उम्र में जिसको कि 6 साल की उम्र कहा जाता है, बच्चे को शऊर तक नहीं होता, लेकिन मोजज़ातुम मिन मोजज़ातिन नबी, वो नबी के मोजज़ात में से एक मोजज़े को आला हजरत कहा जाता है। खड़े होकर के आपने 6 साल की उम्र में मुस्तफा की अजमत की गुफ्तगू करना शुरू कर दिया, सरकार का मिलाद बयान करना आपने शुरू कर दिया। पूछने वाले ने पूछा कि ए अहमद रजा, तू इस छोटी सी उम्र में मुस्तफा की मिलाद को बयान करता है, क्या 12 रबीउल नूर को ही सरकार को याद करना जरूरी है? तो आला हजरत बचपन के जमाने में मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तू भूल गया जब आमिना के घर मुस्तफा तशरीफ लाए थे तो आपने पैदा होते ही अपनी पेशानी को जमीन पे रख दिया था और रख करके क्या कहा था, अल्लाहुम्मा रब्बि हब्बी उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को हिबा कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को हिबा कर दे। नौजवानों याद रखना, जहाँ बाप की मोहब्बत काम नहीं आती है वहाँ रसूल पाक की मोहब्बत काम आया करती है। अल्लाह की कसम, दुनिया में बहुत सारी मोहब्बतें हमने देखी है। 3 पहाड़ के जवानों याद रखना, तेरा ये पैसा लाएगा नहीं जा रहा है, बल्कि ये पैसा तो तुझे शिफात की तरफ ले जा रहा है, ये रुपया तो तुझे हौसे कौसर के सैराबी की तरफ ले जा रहा है। याद रखना, तेरे आका की मोहब्बत का सिलसिला कभी नहीं टूटता है। दुनिया में मोहब्बत का कंडीशन हमने देखा है साहब, एक माँ अपने बेटे से टूट करके मोहब्बत करती है, एक बाप अपने बेटे से टूट करके मोहब्बत करता है। जब बच्चा जवान होता है अपने बाप से मोहब्बत करता, अपनी माँ से मोहब्बत करता। माँ की मोहब्बत का आलम यह है कि अगर जनवरी के महीने में पेशाब कर दे, माँ उस पेशाब पे सोती है बेटे को अपने सीने पर। बाप की मोहब्बत का आलम यह है कि यानी चैत और बैसाख के महीने में पसीना से शराबोर है, लेकिन कमा रहा तो बेटे को पढ़ाने के लिए, बेटे को ईद में कपड़ा दिलाने के लिए, बेटे को अच्छा इंसान बनाने के लिए। न बाप की मोहब्बत का जवाब, न माँ की मोहब्बत का जवाब, लेकिन ये मोहब्बतें टूट जाती है बेटे का इंतकाल हो जाए। कोई बाप नहीं कहता कि मैं कब्र में उतर जाऊंगा और बेटे के साथ दफन हो जाऊंगा। माँ नहीं कहती है कि मैं टूट करके अपने बच्चे से मोहब्बत करती हूँ, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है, मुझको भी कब्र में उतार दे। तो दुनिया की मोहब्बत चाहे टूट के हो, लेकिन दुनिया में टूट जाया करती है। अब मुर्दा जब चला जाता है, अब उसको लोग उठाते हैं आला हजरत
बाज जाते हैं, चाल फिरते हैं। जब तक जिंदा थे तो ये लाइट में अपनी रात को रोशन करते रहे, जब तक जिंदा थे तो इसे यानी ट्यूब लाइट में अपनी रात को रोशन करते रहे। अब हमको हमारे जनाजे को कांधे पे उठाया गया, उठा करके कब्र की तरफ ले जाया गया है और कब्र में रख दिया गया है। कब्र में अंधेरा ही अंधेरा, कब्र में कोई रोशनी नहीं है। मुर्दा घबरा करके कहता है कि बाप की मोहब्बत काम नहीं आई, माँ की मोहब्बत काम नहीं आई, रिश्तेदार की मोहब्बत काम नहीं आई, बेटे की मोहब्बत काम नहीं आई, बेटी की मोहब्बत काम नहीं आई, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। तो घबरा करके मुर्दा जब घबराता है तो ख्याल आता है कि मदीने के ताजदार को आवाज दूं। आवाज देते हुए कहता है उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, इस मकालना या हबीब अल्लाह। सरकार मेरी बात सुन लीजिए, सरकार मेरी खबरगिरी फरमाइए, हम पर नजर फरमाइए। याद रखो तीन पहाड़ के सुन्नी सहिला कीदा मुसलमानों, बाप और बेटे यानी माँ की मोहब्बत टूट गई है। बंदा कब्र में अपने मुस्तफा को पुकार रहा है। तो मदीने के ताजदार वहां से कहते हैं मत घबरा, अगर बेटे ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, बेटी ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, रिश्तेदार ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, मत घबरा, सबने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ। लेकिन जिस नबी की शान में तुमने जलसा कराया था वो नबी की मोहब्बत अभी बाकी है। जिस नबी पे नाक पढ़ते थे उस नबी की मोहब्बत बाकी है, जिस नबी पे दुरूद पढ़ते थे उस नबी की मोहब्बत बाकी है। मुस्तफा की आमद होती है, कब्र रोशन हो जाती है। इमाम पुकार के कहते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया। नारे रिसालत, जश्न-ए मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदीने की आमद। नारे तकबीर, नारे यह है मुस्तफा की मोहब्बत। जहाँ सबकी मोहब्बत खत्म हो जाती है वहां तेरे पैगंबर की मोहब्बत काम आती है। अरे रात के इस पहर में अपने आका की बात को सुन लीजिए। न कहा आला हजरत ने कि जब हुजूर पैदा हुए आमिना के घर में तो कंडीशन क्या था कि हुजूर ने अपने सरे अक़दस को जमीन पे रख दिया, पेशानी को जमीन पे रख करके आपने अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब को याद न फरमाया, आपने अपने बाप हजरत अब्दुल्ला को याद न फरमाया, आपने अपने खानदान के अजमत वाले शख्स हाशिम को, कुरैश को याद न फरमाया, हम गुनहगार उम्मती को याद फरमाया है। आला हजरत कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल की तारीख को जब मुस्तफा पैदा हुए हजरत आमिना के घर तो सर को पेशानी को सजदे में रख करके हम गुनहगार उम्मती को याद फरमाया था। जब जब ये तारीख आएगी तो हम आका को याद फरमाएंगे और कहेंगे कि हश्र पर डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। तो आला हजरत क्या कहते हैं, जब मुस्तफा ने बचपन के जमाने में पैदा होते ही हमें याद फरमाया, वो तारीख जब आएगी तो हम उन्हें याद फरमाएंगे और उनके चर्चे करेंगे, उनका मिलाद करेंगे, उनका नाम लेंगे। ये है मुस्तफा जाने रहमत। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने कुरान पाक में आयत मुबारक तिलावत की है। अब मैं अपनी तकरीर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह कहता है कि वह अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत को छुपाओ नहीं बल्कि उसका ऐलान करो, ऐलान करो। इसीलिए जब अल्लाह हमें औलाद देता है, ये आलिम से आप पूछ लीजिए कि बेटी अगर हो तो सही ये है कि उनके नाम पर एक जानवर ज़िबह कर और उसका अकीका कर, उसके सर के बाल मुंडवा दे और उनकी मिकदार चांदी खैरात कर दे। बेटा अगर पैदा हो तो उसका अकीका कर, अकीका करने के बाद उनके लिए ये है कि 2 जानवर, अगर एक भी करें तो बात की बात, लेकिन 2 जानवर उनके लिए करें और फिर उनके सर के बाल मुंडवा दें, फिर उन बाल की मिकदार चांदी खैरात करें। काम की गुफ्तगू सुने जो जवानों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा जवान सबकी बात नहीं कर पाऊँ। अगर सबकी बात करूँ तो ये सारा इंतजाम और इंतजाम इसी जवानों ने किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ क्या उलमा फरमाते हैं कि अगर बेटी पैदा हो तो उसका अकीका कैसे किया जाता है, एक जानवर को ज़बह करके, उसके बाल मुंडवा करके, उसके मिकदार चांदी खैरात करके। अब बेटे के इस पर 2 जानवर को ज़बह किया जाता। आलिम से पूछा जाए कि बेटी की पैदाइश पर क्यों अकीका करूं और फिर मैं क्यों उनको जानवर को ज़बह करूं, बेटे की पैदाइश पर मैं क्यों अकीका करूं, फिर मैं जानवर क्यों ज़बह करूं, तो हम ये कहेंगे ये रब ने जो तुझको नेमत दी है, बहुत सारे लोग इस नेमत से महरूम है। हमारे कटिहार में चलिए, जिसको चौधरी स्टेट कहा जाता है, पूरा कटिहार उसी चौधरी स्टेट की जमीन पे आज बसा हुआ है। उसको एक भी औलाद नहीं, आज उसकी नस्ल खत्म हो गई, उनकी सारी प्रॉपर्टी लोगों ने हड़प लिया, उनकी जमीन यहाँ की वहां चली गई, इसलिए कि औलाद
भी बड़ी नेमत है जो अपनी बाप की नियाबत का फरीजा अंजाम देती है। और फिर अगर नेक औलाद हो तो दुनिया में ठंडक का जरिया बनती है। फिर अगर नेक औलाद हो तो बाप के मरने के बाद बाप की बख्शिश का वो जरिया बनती है वो औलाद, तो औलाद को नेमत कहा जाता है। तो औलाद अल्लाह ने नेमत की सूरत में दिया है, तो उस नेमत का शुक्राना यह है कि अकीका कर दे। बेटी के अकीके में एक जानवर ज़बह कर, बेटे के अकीके में 2 जानवर ज़बह कर। मैं कहना चाहता हूँ कुरान में आया है, अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुझको ज्यादा दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरा अजाब सख्त तर है। बेटी की पैदाइश पर अकीका करना शुक्रगुजार बनना है, बेटे की पैदाइश पर अकीका करना शुक्रगुजार बनना है। हम शुक्रगुजार बनेंगे तो अल्लाह और हमको अता करेगा, अल्लाह हमको और देगा। नाशुक्री करेंगे तो वो अपने उनका अजाब सख्त तर है। मैं कहता हूँ कि मियाँ बेटा और बेटी ये तो छोटी नेमत है, उस पर जानवर ज़बह किया जाए, उस पर यानी बकरे ज़बह किया जाए, उस पर दावत की जाए। मैं कहता हूँ कि सारी कायनात के सबब, सारी कायनात जिसके सदके में बनी है, जब वो मुस्तफा आए तो उनके लिए जश्न न मनाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो इनको समझता है, जो कुरान समझता है, जो नेमत को समझता है, जो अल्लाह की इन फरमान को समझता है, वो कभी न कहेगा कि मुस्तफा की आमद पर ये धूमधाम क्या है। वो कभी न कहेगा मुस्तफा की आमद पर ये तुझको एहतशाम क्या है। वो कभी न कहेगा मुस्तफा की आमद पर ये जुलूस क्या है। वो कभी न कहेगा मुस्तफा की आमद पर ये जलसा क्या है। वो कहेगा तो यूं कहेगा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, वो कहेगा तो यूं कहेगा मकीनो मकान तुम्हारे लिए, वो कहेगा तो यूं कहेगा चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, वो कहेगा तो यूं कहेगा दिहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, गुलाम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरदार क़ियामत, मुख्तार क़ियामत, कौनैन क़ियामत, सरवर क़ियामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कभी न कहेगा कि ये धूमधाम क्या है, तुझको एहतशाम क्या है। वो तो यही कहेगा अरे गुलाम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, क्योंकि आकाई की तो जहाँ की तशरीफ आवरी से बड़ी कोई नेमत नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने अपने महबूब को किस आलम में भेजा। अब काम की बात सुनते रहिए, ये मैं आपके दिल को अपने दिल की तरफ जोड़ने की बात कर रहा था। याद रखिएगा कि जब जिस्म अच्छा होता है तो खाने में मजा मिलता है, और जब रूह अच्छी होती है तो इबादत में मजा मिलता है, तिलावत में मजा मिलता है। एक आदमी को अगर बुखार हो जाए, उनको आप बिरयानी दे तो उसको अच्छा ही नहीं लगता। बुखार हो जाए आप उसको कोरमा दे तो उसको अच्छा ही नहीं लगता। बुखार हो जाए आप उसको, मैं कहता हूँ कि चिकन फ्राई दे, अच्छा ही नहीं लगता है। आप उसको मटन का कोरमा दे, अच्छा ही नहीं लगता। क्या मतलब, बिरयानी का कसूर है क्या, कोरमे का कसूर है क्या, मटन का कसूर है क्या, चिकन फ्राई का कसूर है? नहीं, ये उनका कसूर नहीं, ये तो उनकी तबीयत का कसूर है। लाओ पैरासीटामोल, लाओ पैरासीटामोल लाओ, अभी उसको पैरासीटामोल खिलाओ। जैसे ही पैरासीटामोल खाता है बुखार दूर हो जाता है, तो उसको अब मटन में भी मजा मिलता, उसको बिरयानी में भी मजा मिलता, उसको चिकन में भी मजा मिलता। अगर तुझको जिक्र मुस्तफा में मजा न मिले, इन आलिमों के दामन को पकड़ लेना, इन आलिमों की सोहबत इख्तियार कर लेना, इन आलिमों के साथ उठते बैठते रहना। जैसे पैरासीटामोल जिस्म की बीमारी को दूर करता है, ये आलिम की सोहबत है, दिल की बीमारी को दूर करता है। जब दिल अच्छा होगा तो तिलावत में मजा, इबादत में मजा, सजदा में मजा, रुकू में मजा, दुरूद में मजा, तिलावत में मजा, नाद में मजा, जलसा में मजा, बल्कि ऐसा मजा कि हमारे और तुम्हारे आका, जिसको गौसे आज़म कहते हैं, 40 साल तक उसने इशाती मुझे से फर्ज की नमाज अदा की। बहुत अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आपका दिल अच्छा होगा तो आपको इस जिक्र में मजा मिलेगा। जैसे जिस्म बीमार होने के बाद, जिस्म जब बीमार होता है तो उनको मजा नहीं मिलता खाने में, ऐसे ही रूह जब बीमार होती है तो जिक्र मुस्तफा में मजा नहीं मिलता, सरकार की सीरत सुनने में मजा नहीं मिलता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने अपने महबूब को किस आलम में इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह ने अपने महबूब को उस आलम में इस दुनिया में भेजा है जिस वक्त दुनिया में कोई रहनुमा नहीं, जिस वक्त दुनिया
دنیا میں کام سے سنیے، کام کی بات سنیے، آج وہ قوم جو کبھی چوہا مار کر کے کھاتی تھی اور بیابانوں میں گھر بناتی تھی، آج اس کے بچے قلم اٹھا کر کے IAS کی ایگزام کو فیس کر رہے ہیں، IPS کی ایگزام کو فیس کر رہے ہیں، آج ان کے بچے DM اور SP بن کر کے آ رہے ہیں۔ لیکن ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کے پیغمبر نے ہمیں کہا تھا 1400 سال پہلے، العلم نور والعلم قوہ، علیکم بالعلم فإن العلم قوۃ فإن العلم نور۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جوانوں ذرا غور سے سنیے، یاد رکھیے، وہ قوم ترقی کرتی ہے جس کا جوان بیدار ہوا کرتا ہے۔ ارے بوڑھے کے بیدار ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے سینے میں درد ہے، ان کے کمر میں درد ہے، ان کے گھٹنے میں درد ہے، ان کے سر میں درد ہے۔ اس لیے اللہ 100 بوڑھے کی عبادت کو اتنا پسند نہیں فرماتا جتنا کہ ایک جوان کی عبادت کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھ لے کہ وہ قوم ترقی کرتی ہے جس کا بوڑھا بچہ نہیں، جس کا جوان بیدار ہوا کرتا ہے، جس کا جوان بیدار ہوتا ہے، اس قوم کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کے پیغمبر نے علم اور فضل کی بات پہلے کہی۔ ٹھیک کسی نے کہا تھا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ ارے اسی سے قوم دنیا میں بے اقتدار ہوئی، اسی سے اپنی قوم دنیا میں بے اقتدار ہوئی ہے۔ جوانوں، مصطفیٰ کی حدیث کو سنیے۔ آج تم مصطفیٰ کی سیرت نہیں سنتے ہو، لیکن تیرے پیغمبر کی ایک حدیث پر آج آکسفورڈ میں ریسرچ کیا جا رہا ہے۔ تم مصطفیٰ کی حدیث نہیں سنتے ہو، لیکن تیرے پیغمبر کی حدیث پر کیمبرج میں ریسرچ کیا جا رہا ہے۔ تم مصطفیٰ کی حدیث نہیں سنتے ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ BHU کا پڑھا مصطفیٰ پہ نوٹ لکھ رہا ہے، ANU کا پڑھا مصطفیٰ پہ نوٹ لکھ رہا ہے، JNU کا پڑھا مصطفیٰ پہ نوٹ لکھ رہا ہے، لیکن ہم آج اپنے آقا کی بات نہیں سنتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے آقا کی بات سنیے، تیرے آقا کی عظمت کا کوئی جواب نہیں ہے، آقا دو جہاں کی عظمت کا کوئی جواب نہیں۔ حضور کی ایک حدیث پر آج بھی دانشور یعنی اپنی منہ میں انگلی کو دبا لیتا ہے۔ وہ حضور کی حدیث کا مفہوم یہ ہے، سرکار کتنا خوبصورت پیغام دے رہے ہیں۔ یہ 1500 سالہ جشن رسول اکرم یہ کیسے سیلیبریٹ ہوگا؟ یہ سیلیبریٹ ہوگا کہ ہم آقا کے پیغام کو عام کر دیں، ہم آقا کی سیرت کو عام کر دیں، ہم آقا کے اخلاق کو عام کر دیں، ہم آقا کے کردار کو عام کر دیں، اور پوری دنیا کو بتائیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہو، اعلیٰ حضرت کی زبانی کہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان وہ ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میرا جوان 10 منٹ بیٹھتا ہے، حضور کی حدیث نہیں سنتا ہے۔ اپنے آپ کو اسمارٹ مت سمجھیے، آپ اتنے پڑھے لکھے نہیں جتنا کہ یہودی کا جوان پڑھا لکھا ہے۔ یہ سچی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج آپ اتنے کوالیفائڈ نہیں جتنے کہ عیسائی کا جوان کوالیفائڈ ہے۔ وہ اتنا کوالیفائڈ ہونے کے بعد بھی اسلام کے پیغمبر کو پڑھتا ہے، اسلام کے پیغمبر کو جانتا ہے، اسلام کے پیغمبر کی باتوں کو ریسرچ کرتا ہے، ان کی زندگی کو ریسرچ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آج ہمارا جوان اسلام کے پیغمبر کی باتوں کو 10 منٹ سنتا اور چلا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عرب کے ریگستان میں ایک صاحب وہاں سے میٹریکولیشن کرتے ہیں، اور میٹریکولیشن کرنے کے بعد عرب کے ریگستان میں اس نے انٹر کی ڈگری حاصل کی، اس نے وہاں سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ دل میں خیال آیا کہ میں سائنٹسٹ بن جاؤں، اور وہ چاہا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تجھ کو اگر ایک اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، ایک ویگیانک بننا ہے، تو تم جرمنی چلے جاؤ، وہاں ایک پریوگ شالہ ہے، وہاں بہت سارے سائنٹسٹ رہتے ہیں، جو ان کی صحبت میں رہتا ہے اس سے علم سیکھتا ہے، ان کے یہاں رات و دن گزارتا ہے، وہ اپنے وقت کا کامیاب سائنسداں بن جاتا ہے۔ یاد رکھ جوان، آج ہم اپنے پیغمبر کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں، غیر پیغمبر اعظم کی باتوں پہ ریسرچ کر رہا ہے، اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ ہندوستان میں کہاں میری عظمت چلی گئی، اس کے بعد تم کہتے ہو کہ اسپین میں میری عظمت کہاں چلی گئی، اس کے بعد تم کہتے ہو کہ یعنی ہر ملک کے شام میں میری عظمت کہاں چلی گئی۔ ارے عظمت نہ جائے گی، ڈاکٹر اقبال نے نہ کہا تھا کہ محمد سے وفا نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و کرم تیرے ہے۔ اب وہ عرب کے ریگستان سے نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد جرمنی پہنچ جاتا، پتا کیا کہ یہاں سب سے بڑا پریوگ شالہ کہاں ہے، یہاں سب سے بڑی تحقیق گاہ کہاں ہے، یہاں سب سے بڑے سائنسداں کہاں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ کرسچن ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو ان کی صحبت میں رہتا ہے، وہ رہنے کے بعد سائنسداں بن جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کرسچن کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد اس کرسچن کو کہا کہ میں اسلام کا ماننے والا، میں مسلمان ہوں، عرب سے آیا ہوں۔ تو اس کرسچن نے اس سے کہا تھا what you say about your prophet، تم اپنے پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے ہو، ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو۔ مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والا نام کا مسلمان،
अरे नाम का मुसलमान। उसने कहा कि लोग पैगंबर की बात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ तो आपसे दुनियावी इल्म सीखने आया हूँ। उस डॉक्टर उनके चेहरे को देखता है और उनके हाथ को पकड़ता है, कहता है कि तुम अपने पैगंबर की बातों को हौले लेते हो, तुम अपने पैगंबर की बात को सस्ते में लेते हो और कहते हो कि यहाँ आप मुझसे इल्म सीखने के लिए आया है। क्योंकि उस डॉक्टर ने, जो क्रिश्चियन था, उसके हाथों को पकड़ा और अंदर लेके गया, जबकि वो क्रिश्चियन है, लेकिन अंदर 2 जुमला लिखा हुआ था। वो क्या लिखा हुआ था? बाइबिल नहीं लिखा हुआ था, वहां मुस्तफा की हदीस लिखी हुई थी। हुजूर ने क्या फरमाया है? हुजूर कहते कि सबसे बुरा बर्तन पेट के बर्तन को कहा जाता है, इसको मुकम्मल भरने की कोशिश मत करना। अगर इसको भरना ही है तो हुजूर ने इनका कंडीशन बताया है, ये काम की गुफ्तगू आपको पहुंचा रहा हूं, इसको सुन लीजिए। कहा कि सबसे बुरा बर्तन ये पेट का बर्तन है, इसको मुकम्मल भरने की कोशिश न करना। अगर तुमको इसको भरना है तो एक कंडीशन बता देता हूं। वो कंडीशन क्या है? इसके एक हिस्से को खाने से भर लेना, इसके दूसरे हिस्से को पानी से भर लेना, इसके ऊपर वाले हिस्से को खाली छोड़ देना ताकि अच्छी तरह सांस लेता रहे। वो क्रिश्चियन कहता है कि तुम कहता है कि पैगंबर की बात को मैं क्यों सुनूं? मैंने तेरे पैगंबर की इस हदीस पे रिसर्च करके 100 लोगों को डॉक्टर बनाने का काम किया। जब तुझको अपने पैगंबर की हदीस समझ में नहीं आती है तो तू खाक डॉक्टर बनेगा। क्रिश्चियन ने उसको वहां से भगा दिया। ये है इस्लाम के पैगंबर। ज़हने इंसान को बेदार होने दे, हर कौम पुकारेगी हमारे है रसूल। ज़हने इंसान को बेदार होने दे, हर कौम पुकारेगी हमारे है रसूल। तेरे रसूल की अजमत का कोई जवाब नहीं, उनकी रिफत का कोई जवाब नहीं। अल्लाह ने मुस्तफा को अपना हबीब बनाया है, अल्लाह ने अपने मुस्तफा जाने रहमत को अपना हबीब बनाया है। अब मुस्तफा की जमीन पे तशरीफ ला रहे हैं, किस आलम में तशरीफ ला रहे हैं? जब बेटियों को दफन किया जा रहा है, उनकी चीखें अर्श इलाही से टकरा रही है। जब माँ की इज्जत को पांव के नीचे रौंदा जा रहा है। आप रोड की तरफ तवज्जो न रखें, गाड़ी आती रहेगी जाती रहेगी, आपकी तवज्जो तो इस तरफ होनी चाहिए। और पुकार पुकार के आप ये कहते रहें और आला हज़रत की ज़बानी कहते रहें, यानी कहते रहें कि सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी मुस्तफा जाने रहमत का कोई जवाब नहीं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, सरकारे दो आलम को अल्लाह उस आलम में भेज रहा है जिस वक्त के बेटियों की अजमत को गाला जा रहा है, जिस वक्त के माँ के वकार के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, जिस वक्त के बाप की इज्जत को रौंदा जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो जमीन पुकार पुकार के कहने लगी, ए अल्लाह आखिर कब तक बच्चियां गाली जाती रहेगी? ए अल्लाह कब तक माँ के वकार को लूटा जाता रहेगा? ए अल्लाह कब तक यानी औरतों को अभागन कहा जाता रहेगा? ए अल्लाह कब तक बेवाओं पे जुल्म किया जाता रहेगा? जमीन रोने लगी, याद रखिएगा, जमीन रोने लगी, आसमान रोने लगा, कायनात का सजा होने लगा, यानी मक्के अरब के दरो दीवार पुकार के कहने लगे, ए अल्लाह ये जुल्म ऐसे होता रहेगा। अपने हबीब को थे, अपने महबूब को थे, उनको थे। जब पुकार करके जमीन कहने लगी तो रब तबारक व तआला ने इसी 12 रबी नूर को खुशखबरी सुना दी उनको, जो यानी मुज़्ज़ाए जाफ़िज़ा सुना दिया कि मत यानी घबरा, मत घबरा, मैं अपने हबीब को भेज रहा हूँ। जैसे जमीन ने सुना कि रब के महबूब आ रहे हैं, रब के महबूब आ रहे हैं, तो जमीन मुस्कुरा उठी। जैसे ही सुना कि रब के महबूब जलवागर हो रहे हैं, आसमान मुस्कुरा उठा। जैसे ही के यानी अरब के जानवरों ने सुना, वो यानी वो तराने गाने लगे। जैसे ही वहां के दरख्तों ने सुना, वो यानी खुशी के नगमात गाने लगे। जमीन भी खुश है मुस्तफा की आमद पर, आसमान भी खुश है मुस्तफा की आमद पर, कहकशां भी खुश है मुस्तफा की आमद पर, जिब्रील भी खुश है, मिकाईल भी खुश है, पूरी कायनात खुश है। नाराज कौन है? तारीख का मुताला करता हो तो पहाड़ को चीखने वाला वो इब्लीस था। वो कहता हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं लुट गया, हाय मैं तबाह हो गया, इसलिए कि मैं जिसको बर्बाद कर रहा था उसको बचाने वाला मोहम्मद आ रहे हैं, उसको संवारने वाले आका आ रहे हैं, उनको हिदायत देने वाले आका आ रहे हैं, उनको रास्ते पे लाने वाले रब महबूब आ रहे हैं। तो मालूम ये हो गया कल मुस्तफा की आमद पर यानी इब्लीस चीखा था, आज भी मुस्तफा की आमद पर हम गुलाम झंडे लगाते हैं, हम गुलाम मिलाद करते हैं, हम गुलाम जिगरों को सजाते हैं, हम गुलाम अपने दीवार को सजाते हैं। आज भी कोई रोता है, इसीलिए किसी ने पहले बहुत पहले कहा था, निसार तेरी चहल पहल पर